नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि सेप्टेम्बर मास 17 तारिख 2025 बुधवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी। तुरुमुंगा केन्दुझर रे आजिर नाटक जाजाबर। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। गोपाल प्रसाद हिंगुला माइन्स तालचेर अनुगुल रे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहु फ्री शो। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार शेष रजनी। टमका डुबुरी जाजपुर आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार तृतीय रजनी। रायकला झुंपुरा केन्दुझर रे आजिर नाटक लागुछु काहींकी एते निजर। ऑपेरा राज दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी। नुआ मुंडा संबलपुर रे आजिर नाटक आखि पलकरे खोजुछि तोते। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। जयपुर भालुबसा रायरंगपुर मयूरभंज आजिर नाटक पाप बजार रे पुण्य मनीष। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बाली शंकरा सुंदरगढ़ रे आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी। बुढ़ापाल कुंढेईगुड़ा देवगढ़ रे आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। बरिडा कवि सूर्यनगर गंजाम रे आजिर नाटक हारिली केते मु जीतिली केते। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। दुर्गा पूजा कमिटी बाउंशुणी बौद्ध रे आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। ऑपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। ओइला सारी सोनपुर रे आजिर नाटक पणत कानी। ऑपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी। महीधरपुर अनुगुल रे आजिर नाटक हस्तिनापुरर लावण्यवती। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। रेंगाली पड़िया कंतर पर्जंग ढेंकानाल आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बलराम प्रसाद नालकनगर अनुगुल रे आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। टपरिया हेमगिरी सुंदरगढ़ रे आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार तृतीय रजनी। खैरपाली रियामाल देवगढ़ रे आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। तुमुसिंगा ढेंकानाल रे आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि।
କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଥର୍ମାଲ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ କାଳରାତ୍ରି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ନାକଚି ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ହେ ଈଶ୍ୱର ପାରିକର। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ବନ୍ଧବାହାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ପୁଅ ତୁ କାହାର ଝିଅ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବିଜିଗଳ କଣିହା ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ବିଚାର କେବେ ଦେଖିନି। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରେବଣା ପଳାଶପାଳ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ଲାଗି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମନା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଧାନମଣ୍ଡଳ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ହରି ନାମେ କିରସ ଅଛି। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପାରାଦୀପ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଝାଡ଼ପିମ୍ପଳ କାଳିକାପୁର ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁସୁନପୁର ବାରବାଟୀ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପଧାନପାଲି ବରପାଲି ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବନ୍ଦାଳ ଛତିଆ ଯାଜପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ତୁରଙ୍ଗ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଲୋହିନୀ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ମଧୁପୁରା ପାଉଁଶକୁଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ନଖି ନାନୀ ପୁଅ ଭଗିଆ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମିଶନ ଚୌକ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଆଖି ଲୁଚେଇ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରେଙ୍ଗାଲିପାଳି ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ରଣଭୂମିର କର୍ଣ୍ଣ। ରଣଭୂମିର କର୍ଣ୍ଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।